المرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد أبي القاسم الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وابتعاده واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. Al-ayah sadaqallahul azim. Amma ba'd. Ulama'una al-a'izza wa masyayikhuna al-ajilla, para alim, para ulama, secara khusus Ajunan Sumulja Kiai Haji Abdul Hamid, Ajunan Sumulja Kiai Haji Asrar, Ajunan Kiai Haji Abdul Qadir Ahmad, Ajunan Kiai Haji Ahmad Zaini, Kiai Abdullah, tertak kalib Ajunan Kiai Haji Abdul Ghafur selaku pengundang, bersetuju para kiai, setuju para guru seampun hadir nyuun saporah. Tak bisa nyebut satu persatu karena sebagian beten kaula tak uning dak asmaipun, tapi dak setuju seampun alengki meskipun beten kaula tak nyebut satu persatu, sedikit pun tak mengurangi ta'zim dan hormat dak setuju seampun alengki. Allahu a'lamu bi asma'ihim wa hum yukramuna indallah. Jajaran tokoh masyarakat, secara istimewa Ajunan Bapak Abdul Qadir selaku pemangku Tisa Kertagena Lauk beserta seluruh jajaran aparatur Tisaipun, sahibud da'wah wa sahibul manzil Ajunan Hajjah Ajunan Haji Saturi sekeluarga. Si kesempatan mangken abada aki acara akikoh Ananda Febriana Hilyatul Aulia, putri Haji Saturi dan Ibu Nuri Azizah. Dan seteja para undangan, para rabu, dan seteja ajunan beten kaula amul ja'aki, dan beten kaula yakin hakul yakin ajunan seteja imul ja'aki Allah. Alhamdulillah, kesempatan semangkin sareng Allah takdir kaula ben ajunan alengki apolong eka dinta tempat dalam keadaan sehat, dalam keadaan ala kotoat. Semoga alengki na kaula ajunan kesempatan mangkin tetialan-jalan kaula ben ajunan teka hajat dunia akhirat, tetialan-jalan kaula ben ajunan pasalamet, dan tetialan-jalan kaula ben ajunan sareng Allah etunya lanceng umur sebarokah ben manter ki ibadah pa ziarah dak ka Mekah Madinah sedaja. Salawat ben salam ngiring aturaki dak ajunan Gusti Kanjeng Nabi, kalaben salawat ben salam gak dinto samoga kaula ben ajunan termasuk dari golongan ben kelompok syafaat bi Gusti Kanjeng Nabi yauma la yanfa'u malun wala banuna illa man atallaha biqalbin salim. Amin Allahumma. Bapak Ibu hadirin saya mulja'aki Allah, Gusti Kanjeng Nabi Kak Dinto terkait masalah akikoh nikah ada buaki bahwa sateja nak kanak keni ekediaki kalaben akikona artena muntak teke akikoen pada nah ring sepo kita nebus dek kapotrana dan gula beri lemalem kauncengan neng daerah Rampenang hadirin peleman dari Rampenang HP dan gula amunyi bedereng nilpun bitan gula biasa namun HP amunyi keng bedereng ngunceng ni go benih keng tar atanya hukum tak langkong dan kula ke nganya tanya bi kula yang kuat tanya atangkeun
Engki yang tadi tangkel sana apa? Benih, atanya hukum itu. Kenapa saya tanya akina? Nabi Akurban nikah asal muasalah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Namun akikoh ni asal muasalah apa itu? Tak oning ni roh beda pertanyaan sana. Kenapa yang rohkan tuan saya tanya ke kulen. Bulan beda akikoh makin. Bitan kulen jawab senika. Sepertama jawaban tan kulen tak oning asal muasal akikoh. Jadi napa asalah ada senda ko tu beda akikoh tan kulen tak oning. Mun ajawab tada atau kok beda yang kulen tak tahu. Senomor dua jepon dan gula tak sateja ajaran syariat Islam gak dinto kutu bedah alasan ben kutu bedah asal muasal. Karena mun pah itanya aki pah kutu bedah benih karo akikoh makai bejang apa salah apa sah apa salah sodako apa salah. Tapi mun pah kutu bedah salah kapi deki permasalahan nikah benih abahas hukum mah tapi abahas alasan apa hukum nikah bedah. Makanya di dalam syariat hukum nikah beda dua. Ajaran syariat nikah beda se makul cepon ulama beda se ta'abbudi. Napa makul? Rasional, masuk akal. Beda se ta'abbudi. Napa ta'abbudi nikah? Tak masuk akal, dogmatif. Mun cepon nak anak sekolah. Kenapa contohnya? Senikah. Mun beda orang bini atelak ben laki nah ekarta kena lauk ni kakan kutu idda lagi idda gak dinto ada ente cek ender alake gelu cek ender waru keluaran gelu bi ulama ibahas ring bini mek kutu idda ni kenapa alasan alasan pertama li baraatir rahim untuk mestiaki bahwa rahim ni kekosong makanya cek ender alake gelu arapa takut pan alake pah ngandung lemun ngandung pah anak sapre kah nyelong Mahmud Kobeng Ahmad keng mun alis Hamid dia kunja bading siapa anak dia mangkana beda masa baraatur rahmi masa penantean untuk mestiaki bahwa reng bini ni ke dalam keadaan bersih mun lah jelas bersih baru deki bah alake le kapan alake deki mun andi anak jelas ni ke benih ding laki saya adaan berarti ding laki si budi unpah atelak makin deku abini ning 2 hari atelak alake boleh alake 2 hari atelak boleh kapan laki kalemak pahan di anak saya kemaji kucai pun Mansur Lambak salumi satu lubang rami-rami tiba dah idda kak dinto sepertama li baraatir rahim untuk nunjuki bahwa rahim gak dinto dalam keadaan bersih jadi benda ke saya ada entak di anak karena ampun efesa kelaben 3 kali sekian alasan nomor 2 anak pemik kutu beda idda cek saking laki saya pertama abelia boleh nih kata usah akad anyar cukup arujuk engkau abelia le engkau laki nak kaki boleh jadi tak usah akad langsung teti laki nah ide lem masa idda nikah alasan anak kutu beda idda pertama mesti rahim nikah kosong nomor 2 abri bekto kalake cek saking akas tak apesa bisa abeli boleh tak usah akad makanya ibriin bekto oh pon nikah masuk akal lemangkin senikah mun beda orang bini laki na sake 10 tahun mari sake 10 tahun tak bisa apolong tidung sekali ben si bini selake ni pah de pak umur selake si bini ni kan wajib idda pak bulan 10 hari mungkin apa mungkin pertanyaan nah mi wajib idda dicek dengan selake 10 tahun sake tak bisa apolong tidung ben si bini selake pah mate faidan idda ni kan apa takut si bini ngandung ada erem macam selake sake mun tak kena kui bulutut pula wahahaha itu enggak si bini dia lah karena 10 tahun tak belum tidung sekali mikir beda idda kapan selake mati ya takut selake kas tak abelia boleh ruah abelia boleh dia macam mati dia tak mungkin ada telak pun tak kira apa jaga boleh pula mak kau tu beda idda dalam masalah gak dinto jepon ulama hukum ni kata setuju kau tu beda alasan namang kana hukum gak dinto beda se makul beda se masuk akal beda se ta'abbudi tak usah bahas masuk akal tak masuk akal karena perintah sareng Allah kelaku bi kaul ajunan makanya agama Islam ni kejepun ulama dari 2 asal debu Islam ni beda se debu dari taslim beda se debu dari istislam
Napa istislam? Arab salamet. Pasir sama masuk Islam, pasti masuk surga. Beda ada bu Islam ni kediri taslim. Napa taslim? Taslim ni kapasrah ke Allah. Tak usah bahas ni keasalan apa sepenting epakon bi Allah ekalako. Apa jeng napa asalah. Tak usah perlu bahas asal. Pala pakon apa jeng lah apa jeng lah. Pala pakon apa sah bahasa. Pakon akikah. Sebagian ulama berdasar debu senikah. Jelas lagi. Paham? Pon, sagak dinto si bisa pada pak. Kocang dah paham. Jauh kok. Mik tahu jauh sampean. Ya lambat je guru tak lim datangnya. Kula seberangkat kul belu istiwa ternyata kak kanto telujum. Jadi siapa orang kan kula lambat beni dan kula ken enteng kula biasa dicompoknya kelakar kul belu istiwa keluar. Karena kula dari pagi ni kaki nemuin tamu. Jadi baru kul belu istiwa keluar. Biasanya kalau 10 istiwa kula le depak ke acara karena buk semua jauh depak kul 11 istiwa. Jadi tak langkung seorang lambat di aslinya benih kula selambat sampian sekak kantong ada gelu. Harap aja berangkat kul 12 detik sampean. On ada enteng sampian ni ketetih kencaran amin. Korja agrunggung. Tahu mana agrunggung. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Terus, napa boleh? Ni ibadah pasalika imsakun anil akli wasyurbi atau al imsak anil muftirat min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi. Seanya mapasanikah nyeke ada nyeke nginum ota benyeke dari sedaja sema betal dari omber pacar sampai cumpeta are. Kalau berniat khusus biniyatin makhsusah. Napa seenya main pasah? Nyeke ngakan, nyeke nginum. Ini ka pasah. Mun bede orang apa pas ngakan betal napa tak betal? Mak betal karena pasah ni kenyeke ngakan sampian pas ada betal bertentangan. Pon, ini ka masuk akal. Sedak masuk akal nih kan? Beda situng ibadahnya mana wudu benari wudu tak wudu boleh ben sampean. Napa saya mai wudu nikah waslul wajhi waslur yadaini mashur ra'si wa waslur rijlaini biniyatin mahsusah. Saya mai wudu nikah masuen muah masue tanang ngusap cetak masue sokok. Wudu nikah masue muah masue tanang ngusap cetak masue sokoh kalau berniat khusus kula tanya mun bedering andi udu pas akento betal napa tak betal mi betal si udu ni gebeni nyeke kento mun apa sangakan betal wajar pas nyeke ngakan udu ni ka masue muah tapi kapan kento betal masuk akal napa tak masuk akal tak masuk akal hadirin tak masuk akal. Selebih tak masuk akal boleh gelenun saya akan to ibu di pan audu boleh saya yosat ada di maban apa kan ki mereka akan toknya kan mabetal lagi akan toknya ke mabetal sapora malah menung kitab ibahas senikah sapora boleh benekin akan diurusu boleh yang mendapat hukum akan tok nikah keluar angin nikah baik dari jalan budi otak dari jalan ada ni kepada betal kau tu siapa orang karena bodoh yang bini ni katanya mau nak kentok dia ada betal wah mari kita kulakan de hukum ribuk takut berdesita oning kebetulan berdesita oning mak lepas tak kira pikiran sampean tetih khurujur rih keluar angin akan tok baik sedibudi otak bak kentok dari ada ni kepakun betal wudu mun sedari budi hadirin mun sedari budi biittifaqil a'immah 4 madhab nikah ngucap betal kabeh Imam Maliki, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Hambali mun akan tok dari budi wudu betal kabeh keng umpama beda orang akan tok dari ada siapa orang beda yang bini apa tanya tan mun akan tok dia ada betal apa punten terjadi khilaf untuk Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i ada buaki pakun betal dak wudu jadi benih kalau keng dibudit tok bekane dibenian gak ki kalau cerok norok mbian tak oning ning kita kok bisa tanya karena ini ke hukum makanya perlu berdepan jadi ada bakalah dia pun Allahumma sholli ala Muhammad
Jadi wudu kak dito tak masuk akal. Karena wudu ni ke benihnya ke kentok. Yang mana kentok wetan. Ni kata abudi je pun ulama. Dogmatif tak usah tanya alasan. Nah pun laka-lakoh. Ni ke sebagai nunjuk aki kau leben ajunan taslim patuh atau rodek ke perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Pun. Jadi ada ben akikoh. Jadi ketika beri ni katanya aki. Napa asal muasal ini beda akikoh? Bi gula jawab dan gula tak uning. Mun ngucak tak ada tak kok king gula tak tahu. Dan gula tak mangki. Cuman umpama sekalipun akikoh ni kata ada asal umpama, maka hal kak dito tak perlu bahas karena hukum ni kata setuju beda alasan. Karena hukum ni kebeda sifat makul rasional. Mi kurban menurut Nabi Ibrahim, mi akikoh apa ada? Tak kutu beda alasan mun la perintah sareng Allah atau Nabi Muhammad karena hukum ni kalau kar bagi dua beda hukum saya masuk akal beda hukum saya tak masuk. Tocun akikoh ni kan apa? Nih kata tocun. Makanya kanjeng Nabi ada bu kullu gulamin murtahanun bi aqiqatihi, setiap nak kanak kini murtahanun ekediaki bi aqiqatihi kalaben aqiqona. Selama kita tebus kalaben nyambeli embe atau kalaben akikoh, maka nak kanak gak ditopak kun ki bade dalam kedin cepon Gusti Kanjeng Nabi. Pas hadis ni kayak bebenah wa fassarahu Ahmad wa ghairuhu anna man lam yu'aq lam yasfa liwalidayhi. Hadis ni ke Imam Ahmad ibn Hanbal IRTN pasera orang semampu akikoh ternyata lo melaksanakan akikoh dek kaputrana maka anak setai akikohen lam yasfa liwalidayhi yaumal qiyamah. Anak setai akikohen kak dintoh tak kira nulungin ring sepona nang hari kiamat maka anak masuk surga ring tuana masuk neraka. Keng ring tuana lambek mampu akikoh keng tak akikohen maka anak ni kata kira ngibering sepona dek ke surga Allah subhanahu wa ta'ala. Mentir salam dong ben mentir di saai tolongi bi nak potong. Amin amin Allahumma amin Allahumma. Mangkana mun mampu akikoh umpama lambak kula ban sampean tak akikohen makinlah raja cepon ulama tafsil mun lambak embuk bektoni pas mampu cak akikoh keng tak laksana aki maka makin kula ban sampean sunat akikoh tibi. Jadi tanya aki bu kaki lambak ki ni pasah rembi engko cek sakengah akikoh mampu apa nje mampu congkeng tak akikoh. Oh mun dayeng ko akikoh tibi setia keng mun delembek to embuk nifas lambek lakar lata andi panapa maka sampai makin kau leben ajunan gugur kesunatan akikoh tak usah akikoh tibi. Jelas paham? Karena anak nikah bukan nolongin orang tua hadirin, anak nikah bukan nolongin orang sepo. Mun anak nikah soleh karena senikah iya akhirat nikah sebekal nyafaatin nikah beda lemak gak dinto bekal nyafaatin dak ke orang lain untuk masuk dak ke surga. Pasir pertama Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saya sebut kalaban syafaatul uzma. Syafaatul uzma ni ke pertolongan pertama ketika manusia kapi beda mahsyar, manusia gak dinto beda setakellem kalaban pelona. Bahkan saja manusia saya masuk ke akhirat aromasah tak ada tempat selebih nyiksa tempeng mahsyar hadirin. Karena mahsyar gak dinto arek sekitar sekelan bersaja busa tudiro dari cetak nih kalau arek ni kayak bebek sementara saya bebek gak dinto tambeke sehingga manusia gak dinto dari pelona nih macam-macam beda pelona ken betesa beda pelona ken tabu beda pelona ken leerah beda setakellem kalaban pelona keng pelona bekto gak dinto tak yokor kalaban renjeng abeton benih kapan renjeng selamat pan dek takellem benih senika mun pas senika gula takellem bit tibian cagela bu. Wow, tergantung amalak. Orang kafir betul gak dinto hadirin sampai nyengkeg dak Allah. Allahumma aghithni hatta ilan nar. Ya Allah, korla pa keluar kula dari mahsyar, sahabe ka neraka nomor berempan euy. Ngaran neraka yang hunyaman. Saking derita kuat dah. Panas sah mahsyar, nyiksana mahsyar. Orang kafir nikah nantang sepenting pa keluar dari mahsyar. Neraka nomor senapa saus? Sepenting keluar. Padahal orang ini kemun masuk neraka. Pah di neraka yang sebab ke mahsyar ni keki ngide 40 tahun je pun ulama. Saking dirinya mana mahsyar itu pun neraka. Berhubung ke neraka lo teman tahu. Ingat ke mahsyar buru tak nemu panas ngalkal nantang. Buat ke neraka saus. Deuneng bekto gak dinto Kanjeng Nabi apa yang pertolongan pertama
saya sebut kalaban syafaatul uzma satu aja umat Nabi Muhammad yang kesbik kanjing Nabi eki beda kahisab ben kamizan untuk periksa amal lah makle langsung pangki makle tuli itemu pasir saya masuk surga ben pasir saya masuk neraka pangki beda saya masuk neraka kanjing Nabi asujud pole tak kasokan ngangkak serana mun tak setuju orang kerta kena lau kak dintoh masuk surga Allah subhanahu wa ta'ala mentar tepak kau legon ajunan saya eki bebi kanjing Nabi yang insyaallah cak ku batin mun nyamaring matur cak moloten pun tahun kak mungkin apa mungkin moloten nika pasti ada tiaki panjenengan isafaati bi Gusti Kanjeng Nabi makanya saya ngajak ambuah moloten nika meskipun makin beri saya ngocak molotan gak dinto bid'ah bahkan Ki Hasyim Asy'ari tak kesokan kamolotan kan berdering Indonesia saya ngocak senika ring Indonesia menekan to tak ada ki saya ngocak ring Indonesia bahwa Ki Hasyim Asy'ari sendiri tidak mau kepada maulid. Buktinya Ki Hasyim Asy'ari itu menulis kitab namanya At-Tanbihatul Wajibat lima yasna'il maulid bil munkarat. Judul lebe ini kalau padang saya tak ikendak ibi Ki Hasyim Asy'ari beni molot tenah tapeh amolotan bil munkarat kalau ben perkara keharaman mangkana nang muqaddimah kitab At-Tanbihatul Wajibat lima yasna'il maulid bil munkarat nikah salah situ ngasih sebut sareng Ki Hasyim Asy'ari ka alatil malahi akadiyah alat malahi contohnya gitar piano soleng molotan nang ke orkes kini ka saya kok jamung karut mangkana ka alatil malahi nik gebeni molotan na Ki Hasyim Asy'ari tak kan tapi lima yasna'il maulid bil munkarat orang si amolotan tapi molotan iraya aki kelaban kamungkaran contohnya ka alatil malahi jadi mun beda si adebu umpama ring Indonesia lagi ring ASEAN lagi benten Indonesia ini kan jelas kak mun ngocak ring belenteh gula nih kak mangkana punten kita ajunan bahro noro aki deki pahambu sa molotan cak ambu sa molotan kak cak ambu sa molotan karena kelaban maulid kau leban panjenengan bekal syafaati bi Gusti Kanjeng Nabi masa ki kelompok di luar NU ini kan tak amolotan lagi kula selalu ngebela orang-orang Wahabi selalu amolotan ini bekal masuk surga kemudian mun Wahabi saya tak amolotan bae masuk surga napa boleh saya amolotan tak masuk surga cek larang biaya negara mungkin apa mungkin mun si gratis bae masuk surga napa boleh saya biaya cung surgaan kak jelas engki mun beda orang sedekah tak tahlili masuk surga napa boleh saya tahlili petong hari petong malam abi puluhan juta tak masuk surga cung surgaan sampean makanya tak usah anda provokasi dan ampun masalah yang tak kesokan moloten yang tuh tak apa cek dengan tak wajib moloten tak kesokan tawassul pun tak apa dan kuliah selalu nggak boleh man gak diman Ahlus Sunnah wal Jamaah ini kalau tak kutu NU saya asal bisa masuk Wahabi Ahlus Sunnah wal Jamaah Muhammadiyah Ahlus Sunnah wal Jamaah Wahabi masuk surga Muhammadiyah masuk surga NU ini cuma surga abang kan ki jaringan saya tak amolotan masuk surga kenapa boleh saya biaya puluhan juta tak masuk surga selo akiko boy masuk surga kenapa boleh saya akiko nggak mungkin cuma surga mungkin apa mungkin menterbudan kau dengan ajunan masuk surga kalaban syafaat Kanjeng Nabi kapi amin karena gula ban sampean ni kamu nabas masalah tu satu seni kajik banyak angkeng mun isafaati bi Gusti Kanjeng Nabi banyak tu sanak banyak kelero enak kau leban ajunan pakun eki babi Gusti Kanjeng Nabi dak ke surga Allah menter sekak ditobadana amin Allahumma amin bon saya ulangi lemak ni kebekal nyafaat tidak kau ajunan pertama Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nomor 2 saya nyafaatin gak dinto Al-Qur'an nomor 3 saya nyafaatin gak dinto bulan Ramadan makanya kau leban ajunan makanya kau bersitung doa Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'bana wa ballighna ramadana Allahumma barik apa ringa barokah ajunan lana dak kaulah fi rajabah bulan Recep wa sya'bana beriin barokah bulan Reba wa ballighna Ramadan ben pada paaki ke bulan Ramadan bulan Recep minta barokah bulan Sya'ban minta barokah ke Ramadan enten beni minta barokah minta pada paaki ni minta pada pak minta barokah kia bulan Recep ni ke bulan 6 Sya'ban
Arabu Ramadan mulong pun. Mangkana anyo on manter mangkin ni kaguluban ajunan e pabarokah, manter e beteti orang seahli ibadah. Sebisa apa sak? Alhamdulillah kerta kena ada siapa sak sekali. Pada ben Bengkalan senuku umik lo tu mana pasah. Oke. Manter biasa ibadah selain. Kenapa? Bulan Recep ni sahrul istighfar. Pabanyak macam sapora minta sapora da Allah. Mun tak bisa apa sak? Pabanyak minta sapora da Gusti Allah. Lagu kamu tasbih. Astaghfirullahalazim min kulli dhanbin azim wa atubu ilaih. Lancang galuh sepandaan boleh. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Kurang pandai. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Kurang pandai. Ora Allah. Wah. Lagu je ora Allah. Ora Allah. Lepora Allah ni kan astaghfirullah, berhubung lamba Allah ni ka Allah, astaghfirullah pora al. Keng sita dibujuk angkatan pora Allah ni ya kan. Angkatan astaghfirullah tu jerengkong sebenarnya. Bukan mungkin. Mungkin kan saya bahas astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Keng keluar di masjid ngecok sandal. Mun lamba kan enten make pora Allah ro takok lamba. Mungkin apa mungkin? Mangkana sita dibujuk ni ka lamba, pun mungkin ada, teti bujuk ni kata ada. Kula cok saking pahudi lamba make kula teti bujuk. Bujuk kan ni. Jak lamba teti bujuk ni kata apa te manarat kan. Iki apa mungkin? Mulai di pun duk mate kita abini bujuk lanceng. Tak ada yang lamba tak manarat sekali lamba ni. Nah, kan mungkin Bengkalan ni kepada orang tanih nukangi keng jujur mate pujuk tokang sini kelambak mun mang ya mangken cak saking bah berarti pujuk banyak gampang nggak boleh pujuk kene ya mun sini kene andro mate pujuk tek-tek pujuk lato-lato pentung kata ada pujuk makin je dong lem. Aduh, kalau keng makin ni pengajian ada dekat. Aduh mau biasa, anda ya bulan ada segini. Saya emang kaman, gue udah pengajian katek. Pada ada kiri mulai tak ngacir. Ya torot, tina nakin magala saja ramu. Ya nggak gula torot kira, cek pakai gula pada lebur ya main katek. Tapi kan gula mahal, namun main katek ni ke. Suruh mulai kadet ni kan ni. Congoco ni kan. Teknik kemaksudkan. Malah boleh seterus main tek. Malah boleh janda gur nganggur. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Kanjeng Nabi Al-Quran, terus Ramadan, tekak bisa ambil syafaat. Makanya on Allahumma kama ballaghtana Rajab wa Sya'ban faballighna Ramadan. Ya Allah, akati ajunan menyapok kaula ajunan dak ke bulan Recep pada pagi dak ke bulan Ramadan. Mencer dak ke bulan Ramadan. Amin. Ni ka baktuna molong ni ka Ramadan ni ka al hasanatu fihi bi alfi hasanatin fi ma siwa. Situng kebagusan bulan Ramadan pada ben 1000 kebagusan bulan selain. Ngaji bulan Recep ni ka situng huruf oleh ganjaran 10 situng huruf. Keng mun bulan Ramadan sapolo ni ka etekel 1000 alif lam mim ni ka oleh kenceran 30.000 bulan Ramadan alif lam mim tok ni kala katinap mun pas sampai hatam sajus keng biasa tak hatam biasa nah penirundaan tu cuman kula ngebodo iman gak diman magela ngaci Ramadan ni karaja gencerna keng mun ada urusan kamik ce lemalem takut sampai taswis takut sampai agak budak ka orang ngasarin. Karena gula toman kau jangan kasumenep lebat situng tempat ni kau 2 malam pakun ada urusan. Jadi makilah bagus empon sampai aganggu karena makilah ngaji mun aganggu kau orang tedung hukum haram. Seharam benih ngaji nah taswis aganggu ni ke haram. Gula selalu maingat ben selalu ngabodo iman gak diman. Orang tedung ni macam-macam. Beda yang tedung ni kak ngiding munye seker-sekan didik tak lem ngide. Beda. Ya beda yang tedung ni kau makai tedung bener jidur etapu tak ngiding. Bodoh. Takut tepat kan tak lengit ni gitu. Jadi mun bah ada urusan
Saya tak menarat tedu ni tak lumit dan ini bisa haram hukum. Hukum saya paling demang makro je pun kita buyatul mustarsidin. Mun sampai agang guna banyak hukum haram. Jadi magi ada dus namun kol 12 ni ka paenga ambu kol 12 cong. Apa kak? Bakto na cerum lanceng numpak ka cerum pande. Kol 12. Bukan angki mun kol 12. Tekut cuma sampean mun kol 12. Ku tak cerum lanceng persis numpak ya tesa cerum. Ih. Hahaha. Jadi makin ngaji pak di budak bangun lakon 12 malam mik atas pate mik baba lagi nasab pada ni Apa mik baba? ya mik ria saya baba pate saya atas pate nah apa mik baba itu siapa saya tanya ke gurunya bini apa laki saya tanya ke guru Maju mentro tahu deh. Iya ibu tahu make babria. Allahumma sholli ala Muhammad. Kanjeng Nabi, Al-Quran, Ramadan, malaikat. Sebagian debu malaikat juga bisa nyafaatin karena beda debu. Wala yasfa'una illa liman irtada. Terakhir pasera as-solihun, orang-orang soleh. Saya orang soleh, saya saus yang terakau ajunan. Ketika soleh, di Allah beri kesempatan untuk nolongi orang lain. Ketika beda orang soleh, pahreng sepona orang soleh gak dinto masuk neraka hadirin. Keng tak aki kuen bireng sepona lembe, maka orang sesoleh gak dinto tak bisa ngi bereng sepon eki beda ke swarga. Mangkana meni maturi insyaallah pun taniki bakapi, aki ko kapi maturi taniki kan. Apa boleh lagi ko maturi kurban bereng. Jadi, apalagi kita bisa mungkin tak apa tahun datang, tak bisa tahun datang nggak boleh. Mancer bi Allah kau lebih ajunan termasuk dari orang-orang yang bisa aki kau nak potong sehingga kau lebih ajunan kak dintoh teti orang se syafaatin, teti orang se tolongin, teti orang se oleh pertolongan ajunan ipun Allah Subhanahu Wa Taala. Amin Allahumma, amin Allahumma. Pon. Keng makilah beda nolongin ngaki furu nikah dan kula teman mangki catatan As-Syekh Nurhan Nasir gak dintoh ada bu beda lemak orang seandi kelakuan lemak perkara orang seandi kelakuan lemak perkara gak dintoh tak kira syafaatin budian neng are kiamat mun epa polong bentebuna Imam Ahmad ki buru mun epa polong bentebuna Imam Ahmad bin Hanbal nafsil hadis kullu gulamin murtahanun bi aqiqatihi berarti termasuk 6 yang 6 ini khusus cuman tak syafaatin bi anang tapi bisa syafaatin bi orang lain ada 5 perkara orang andi lemak kelakuan orang seandi lemak kelakuan gak dinto budian tak kira bisa oleh syafaat hadirin manter tak tepat kau leben ajunan amin panapa pertama orang seandi kelakuan asyirku billah orang sesirik dak ke Allah Subhanahu Wa Taala pasir sesirik dak ke Allah maka kemudian tak kira bisa syafaatin bi pasir abisaus nang hari kiamat. Napa sirik? Sirik ka dinto adua aki Allah. Parcaja ke Allah, parcaja ke selain Allah. Nyembah ke Allah, nyembah ke lain Allah. Kak dinto sirik sareng di luar NU kuluban sampai ni kayak kebedak orang sirik. Anapa? NU ni kebiasaan dengan kui cimat. Bener? NU ni kebiasaan dengan kui sapu biru. NU ni kebiasaan dengan kui akek. Godo iya. Sirik entek gelu kita mari sapi datu. Iki pan mari lepen tak kepi selong. Tetije pun orang luar NU ni ke sirik, parcaja ke akek, parcaja ke cimat, parcaja ke sapu biru. Dan kula ngabala iman kak diman. NU acimat dan beni parcaja ke cimat. Parcaja dak kuste cimat sebab karena Allah ada bu waja'alna likulli syai'in sababa fa'atba'a sababa sataja setati etunya kak dinto kotu ngangkui sebab mun ngangkui cimat sirik hadirin makin nginum bodreksin sirik betangki makin nginum aing mun andi keyakinan si maberes arjeng ni ka aing andi kekuatan maberes arjeng sirik punten
nginum nih kok cuma syarat sama beres arjeng Guste. Cuma sebab nih kak. Montro beres arjeng kau tungi. Montro beres lapar kau tunga. Montro beres ngantok kau tu teh. Montro andi anak kau tu. Kate kau tu alake kak. Kau tu bini kau tu alake. Ini kan sebabnya mana? Gini apa ki? Karena kuleban sampean manusia. Mun tingkatna Allah hadirin, makita isarimi aing kan lebih bisa. Nabi Ibrahim iobber benapa? Iobber Allah dabu ya narukuni barda wa salaman ala Ibrahim. Apa? Celep. Ibrahim mak selamat. Nabi Ibrahim iobber. Ku mikil. Padahal tak isarimi aing. Apa ya tak mati. King mah celep. Ini kamu kesokan Allah. Nabi Ibrahim iobber ku mikil. Makanya pula berdesanya sama Ibrahim tiaki marin. Pula jelek kerana. Montro andi anak kuleban sampean kutu alake. Montro andi anak kutu abi. King mun Allah kasokan tanpa lake bisa andi anak. Pasir Siti Maryam. Nang nangilem masjid tak teman keluar, tak teman seting reng lake, tak teman temu bedeng lake ngandung. Qalat rabbi anna yakunu li waladu wa lam yamsasni bashar. Qala kadzalika Allahu yakhluqu ma yasha. Idza arada syai'a ay yaqula lahu kun. Kan apal mak tekagun fayakun ada. Ya Allah, boleh ku teman seting reng laki pangeran mi ngandung pangeran ngandung dak rem macam tak teman seting reng laki. Qala kadzalika Allahu yakhluqu ma yasha. Idza arada syai'a ay yaqula lahu kun fayakun. Da iya Maryam, mun Allah kasokan tak usah sebab bisa munggu Allah meskipun tak andi lake andi a. Alhamdulillah mun Bangkalan lebih banyak sini di Siti Maryam makin. Bangkalan. Mun kan tu kok yang mbok molen tak mau jak gulu. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Teti cimat ni kan cuma sebab tak nyembah ke cimat, tak percaya ke cimat punten. Napa boleh kalau sapu biru kak, magi dongker angkul. Sepenting je percaya ke cimat. Napa je kalau cimat? Saya beri kekuatan Allah, satu je aboli ke Allah. Cimat sebab pada ben bodrek ruang. Ku ma beres sakit bodrek, saya ma beres Allah. Bodrek syarat, ngakan syarat. Saya ma kenyang Allah. Mun Allah tak ma kenyang, maki ngakan sesak tak kira kenyang. Okay. King mun Allah makenyang, maka tak ada tak kira lapar. Contohnya Ashabul Kahfi asarin 309 tahun, tak mati, ya tak lapar. Mik bisa Allah. King mun kuleban sampean kudu bade sebab. Jadi cimat nikah enten benih andik kekuatan kalaban cimat kuleban ajunan. Ken aku be sebab kalaban ngaku cimat bi Allah paring kekuatan. Pakun abeli ke Allah eka cuma sebagai sebab persis kalaban nginum aing kauleban ajunan bi Allah beres arcem. Jelas iki? Keng takut gula ku pada saya ada busa ni karena makin ni kalau mulai ngak Bangkalan ni kalau darurat ngak ni kebun Bangkalan mun Mekasan tak uning gula enten tak uning nah ada saya anu diking ko saya yang mulai naga sampai ada debu pada mulai gula mulai dikit saya cekel macam pada kira pikiran tak unik bini beri saya ganti jompo itu masalah bini andi ngetung cak biasa nambah pun ada. Allahumma sholli ala Muhammad. Siapa yang syirik kepada Allah tak kira syafaatin budian. Nomor 2, kenapa boleh saya tak kira syafaatin? Nomor 2, saya tak kira syafaatin gak dinto manis takhaffa bis shalah. Orang seenteng dak kabajeng 5 waktu. Benih tak abajeng, mun tak abajeng tak usah bahas. Poton jelas. Saya tak kira syafaatin budian. Orang seenteng dak kabajeng. Cek pun reng compok sarip asar nabrak maurib beda duhur abajang oleh 2 rakaat asar adan tetih 2 rakaat beda duhur 2 rakaat beda asar dak remah hukum bajeng cek pun ulama fikih bajeng asar tapi ma'al hurmah hukum haram tetih makin abajang bi setan ni kocak jeung bajeng kak tangkan cek kake yang bebu dia iya direng dilemat neraka aja. Makanya kuda sering ngebeda, bajeng ni kata ning tinggal hadirin. Banyak orang ni kapan beda kelakuan sibuk saya bajeng ngambu. Contoh andi acara. Oh tak hahaha itu.
andi acara otab agedungin ja boding Bangkalan agedungin mun berdatangkan di parlo nak mangken nih pah dong nolongin mulai duhur sampai asar mun etina tamu itu pun benya takut beton otab takut mata otab takut tak masak ini kebiasaan mun di Bangkalan bah tak bejo sampian di mun long nolongi alako kati mangken otabah beda acara kuno ring nolongi alako sampean tukang tugas netak cuko otabah amasak nasi mun etina aki tak nututin tamu itu pun benya mun etina aki takut mata maka sampean kaniat edilum atenah tang duhur bingko epapolo ngaben asar jadi jamak takhir deki oleh jamak mun tak jalan oleh beda ulama senguliaki dalam kondisi repot ketika ditok oleh bejeng ni ke jamak tapi tak oleh kosor cek ketok abejeng pak rokaat ken abejeng iasar deki keng kutukan niat mulai duhur jadi mulai ki duhur lagi niat tang duhur biko eka bejeng deki bulan setak nutotin sini kan tapi syarat saja pun ulama lo teti ada lo teti kebiasaan kalau ari mangkin tok saya nolongi alakku ni kebeni alakku berungakan beni mendaku berungakan benar jamak deki tak oleh jadi keng nolongi tatang kili sekali oleh duhur jamak papolong ben asar maurib oleh deki papolong ben isya sepu jat oleh papolong sabina tamu siapa namu ibu sepu je benyang ni jadi apa jeng gelu masa imare na cukup je bakur mukor mun sepu ni kada jamak duhur papolong ben asar maurib papolong ben isya jelas lagi oh tak sampian mun seandi aparlo deki pukul 2 hadirin maka sampian tapi mau dilebet nikah langkung saya jamak takhir saus jadi oleh jamak sepenting tak teti ada tak teti kebiasaan paham bi ujak terus kadang sampian masak cukup sambil lu galuyan tak apa aja ngapuk anda apa lek masalah pangeran tak tahu cengkok repot kebainang tenang can malaikat tertulia mati bimpor pora kakek on orang seenteng dak kebejeng enteng nih hadirin benih tak abejeng mun tak abejeng tak usah bahas pasir orang seenteng dak kebejeng maka orang gak dintok tak kira syafaat di bulan akhirat di pasir selemak ni tak bisa nyafaatin kanjeng Nabi Al-Qur'an pas Ramadan mun kau leben ajunan enteng dak kebejeng tak kira disafaatin insyaallah kau leben ajunan mun ki anyam aring maturah ngastep tidak kebejeng amin amin Allahumma ya masalah keng talempas di sekali jak manusia manusia ni ke mahallul khoto wan nisyan kena salah kena lupa yang cuman make salah aja benar bunyi sekecok lupa bunyi sekecok salah sekecok lah nyala bunyi senika tak seorang pun dalam dunia yang tak pernah berdosa karena sudah kodrat manusia tempatnya salah dan lupa. Tapi kalau selalu salah pola benih manusia. Tapi kalau selalu lupa tanda para mati. Kemakai lagu pada hadis sebut tak ada bi lagu anak-anak setia roh. Percuma tikana menkedeng kalamun pungkana undung percuma songo talanceng mun bini napakun setu hai hoi tepak lagi nak kakek dia bini boleh enggak gila enggak lagi nah mani Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad. On, saya orang yang tak kena syafaatin sepertama orang sandi kelakuan syirik. Senomor 2 orang seenteng dak kah? Bajang. Senomor 3. Napa senomor 3? Ini lah kita ego bola. Ya kalau payah kok. Macam kita ego bola. Al-ihdath fid din. Orang seabai kebaik dalam agama. Orang seabai kebaik ibadah dalam agama. Tak ikelako bi kuste kanjeng Nabi tapi ikelako oh tabah ahli bid'ah ni kata kena syafaatin bi kuste kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam le kapan ni kebelah ahli bid'ah ni kak ahli bid'ah ni kan mungkin saya kebelah ahli bid'ah aku leben sampean boleh ahlus sunnah wal jamaah
NU ahli bid'ah. Anapa? Amuloten kanjing Nabi tak amulot. Ataklilen kanjing Nabi tak taklil. Abedaki acara ngak mangken ni. Kanjing Nabi enten tak abedaki acara ngak ni kelam. Bid'ah kapi ni kak. Kula selalu tanya. Muloten ni kesebit. Saya tak ikal aku kanjing Nabi ni kesebun kak emah hadirin. Tahlilan saya tak ikal aku kanjing Nabi saya kak emah. Tak berjanji coba. Tahlilan kan esena macam Fatihah, mari macam Fatihah, macam Quran, mari macam Quran, sambutan lah, otabu pidato, otabu doa, mari na dibudina. Saya tak laku bi kanjeng Nabi ni kasih kamu. Wala Fatihah tak baca kanjeng Nabi, baca. Quran, baca. Mau idok kanjeng Nabi pidato, doa kanjeng Nabi doa. Sebit saya tak laku kanjeng Nabi ni kasih kamu. Cek morotan esena mad, morotan esena Fatihah, mari Fatihah macam Quran, mari macam Quran macam Maulid, mari macam Maulid pengajian, ceramah, mari ceramah, doa mulai reng sareng. Saya tak ikut lakukan kanjeng Nabi saya kamu nikah. Wala Fatihah tak ikut lakukan kanjeng Nabi. Punten ngalako. Quran mau kanjeng Nabi. Sejarah kanjeng Nabi mau sejarah dalam doa. Pidato kanjeng Nabi pidato. Doa kanjeng Nabi doa. Napa? Saya kocak tak ikut lakukan kanjeng Nabi. Ya jia acara ipapolong situng jebit aja kanjeng Nabi lam doa tak ngalaku ngak jia. Oh berarti nikah pada ben kacang halal, cambe halal, lontong halal, bengkote halal. Mun ekocek ipapolong titi situng nyaman rocek. Kapan rocek haram? Kan sini berarti pemahaman ini. Eki na bangki. Terus yang nomor 2, meskipun al-ihdatsy fid din bahwa alako kelakuan bid'ah saya tak lakukan kanjeng Nabi kak dintok tak kira syafaatin bi kanjeng Nabi ben sateja selain tak sateja perkara anyar kak dintok masuk ka debu nikah karena Imam Nawawi bi syarhi Muslim adabu wal bid'atu bid'atani bid'ah nikah bagi dua beda secocok kalaban syariat beda saya tak cocok nabrak dek ke syariat. Maka bi kanjeng Nabi tak ikelako keng mun orang sing ngelako kelakuan nikah tak bertentangan kalaban syariat nikah bakun masuk surga. Sayyidina Abu Bakar membukukan Al-Qur'an. Pembukuan Al-Qur'an tak ikelako bi kanjeng Nabi. Sayyidina Abu Bakar abai kebai nikah. Punten Sayyidina Abu Bakar masuk surga. Jelas. Sayyidina Umar mapolong salat tarawih pasitung nang situng tempat pah ikelako kalaban berjamaah. Ben ikelako 30 malam. Nikah bid'ah kanjeng Nabi tak ngelako. Keng Sayyidina Umar masuk surga. Sayyidina Utsman adan Jumat tambay sekalian naki. Zaman kanjeng Nabi adan Jumat ni kening sekalian. Kan Sayyidina Utsman pa adan dukale. Sebelum maca khutbah adan boleh. Nikah bid'ah nikah. Keng Sayyidina Utsman masuk surga. Tetapi ni kapan abai kebai masuk neraka bunten. Mana orang sabai kebai di dalam agama nikah zaman kanjeng Nabi ampun beda. Lamba orang apa jeng berjemaah mun imam oleh 2 rakaat bah beda orang amakmum nikah tuli apa jeng apa kencang 2 rakaat tapah nuro imam tetina bengaki bahasa situng betoh Mu'ad bin Jabal pas abai kebai kanjeng Nabi apa jeng 2 rakaat la oleh 2 rakaat Mu'ad bin Jabal amakmum langsung nuro aki kanjeng Nabi bejeng nuro aki kanjeng Nabi ngodok salam Mu'ad bin Jabal pah ongke nambai 2 rakaat aki tetilok nabeng tapi agen teh samarina kanjeng Nabi pah ajabu qad sannalakum Mu'ad faf'alu hakadza fi salatikum Mu'ad re abai kebai dek ka agama kakek keng maki abai kebai tende ya kakek mun bejeng papa deben bejeng Mu'ad nikah oleh nabai kebai sidina Mu'ad sampai makin berjemaah acarana pakun ngak nikah oleh nak abai kebai tak kelakukan kanjeng Nabi. Tapi abai kebai di dalam masalah agama ni kebai urusan makin melolo. Zaman kanjeng Nabi ampun beda abai kebai keng tak bertentangan kalaban syari. Keng mun bertentangan hadirin nik kese masuk neraka. Contoh Malang lambek beda ajaran apa jeung ngakui bahasa daerah. Nik bertentangan kalaban syariat. Mun reng Madura cak Madura, reng Bandung cak Bandung. Orang Sorbaja cak Sorbaja. Kia mun bejang Kertagenah cak Madura kapi. Coba bejang Istiqlal Jakarta. Ku tak sama masjid keridu. Sering Arab Allahu Akbar. Sering Inggris Allah is the big. Sorbaja Allah good way. Kertagenah nyampit Allah raja kan naik. Malaikat bingung. Dak remai tulis senja dia kok. Malaikat situ ngocak tapok colong mari je. Lah ini bertentangan. Apa yang bertentangan? Karena kanjeng Nabi ampun masenya sallu kama raaitumuni
usolli kake bejeng apa pada bentang bejeng Kanjeng Nabi bejeng ngangkui bahasa Arab. Ternyata mungkin agabai bahasa Indonesia nika nyaman agabai bejeng tandingan saya tak sesuai ben lakona Gusti Kanjeng Nabi nika saya masuk neraka. Jelas iki. Wis mulai. Oh, sejam lah mungkin. Jarum lanceng kita numpak ke jarum. Penumpak jarum. Allahumma sholli ala Muhammad. Pon situng syirik nomor 2 enteng dak kebajang nomor 3 al ihdatsy fid din abai kebaik dalam agama. Nomor 4 kenapa? Nomor 4 imamun zalim pemimpin sedengki dak rakyat dak tak kira syafaatin. Pah nomor 5 man kadzdzaba bis syafaah orang saya tak percaya dak syafaat tak percaya jak beda pertolongan tak kira tolongin karena Kanjeng Nabi ada bu man kadzdzaba bis syafaah falaisa lahu 'alaiha nasib orang saya tak percaya ke syafaat tak kira tolongin tak kira bidin syafaat. Pah nomor 6 gela adab abali kadabuna Imam Ahmad ibn Hanbal beda orang sepo semampu aki kuen potrana tapi tak yaki kuen maka potrana tak bisa nolongin ring sepo nikah meskipun ring sepo nikah bisa saja tolongin bi Gusti Kanjeng Nabi tapi syafaat bi selain keng anak tibi tak kira bisa nyafaatin ke ring tua mun ring tua gak dintoh tak aki kuen anak ketika anak gak dintoh mampu. Alhamdulillah mungkin Bapak Haji Saturi sering Ibu Nuri Aziza abad aki acara akikoh sampai merabu tatangkeh mentadatilan jalan potrana makin selamatin aki kuen Ananda Febriana Hilyatul Aulia sareng Allah Subhanahu wa taala ibadah tina foto senyelepin itunya cuken nyelepin i akhirat tetina foto si bisa abdi syafaat karing tuana mangka da benih cuma nyelepin tunya tok tapi nyelepin ke akhirat mun kalau nyelepin itunya gampang kecuali es krim nyelepi karing tuan beri benar ke datung keng senyelepin ke akhirat tak dintu si bisa abdi syafaat insyaallah putrana Hilyatul Aulia tak dinto tetina foto si sagak dinto badana amin Allahumma. Bapak Ibu hadirin saya mulia ke Allah sagak dinto si bisa pada pak kurang berlebih nanya unsapora setedak batas epon manabi beda bener dari saya pada pak kebenaran mutlak fadl dari Allah manabi beda keliru beda salah dari saya sampai yaki kesalahan ben kekeliruan murni omber dari keentengan pribadi Muhammad Khalil Yasin nyun sapora nyun pelersaki ben siap becek siap itilpun manabi saya pada pak dan beda keliru untuk selanjutnya tak kok keliru boleh karena menusak man kasuro kalamu kasuro saktu mun banyakkan dia pasti banyak salah iki napa ki dengan sehari pidato pak kali 4 jam bulu terus kadang sehari semalam nikah akan ditambu sekali tapi 4 jam nikah sehari semalam mun pak sekalian pidato suruh 4 jam ujung desel boy ngapuk mun pas sekalian 4 jam sepora nyun sepora kaki mencerga Allah satu aja hadir sampean andi lakoi tina aki andi kegiatan etikal untuk nyempurna aki Haji Saturi satu aja hadir menter paring nabelisan sampurna tunya akhirat satu aja hadir menter petaka hajat tunya akhirat satu aja hadir menter beteti orang seoleh syafaat satu aja hadir menter pelanceng umur sesampurna paringin nak foto solihin ben solihat pakempang rizki untuk syarat ibadah dak Allah Abah Haji Saturi ben rajinah Ibu Nuri Azizah kalau ben acara mangkene ketentuan banyak biaya saya keluar semua ke abi Allah biaya saya keluar ikan teh kalau ben kente tunya akhirat biaya saya keluar betetilan jalan selamat i akhirat ben saja hadir semua ke masuk surga Allah Subhanahu wa taala ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin shalihah al-fatihah billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.